Ano na? Marge, i-sure ball mo ha. Sure ball, sure ball, sure ball. Tingnan nyo kung okay na ba. Yan. Yan. Okay na. Auntie? Pwede na, pwede na. 1, 2, 3, go! Whoop! Nakadagan nyo eh. Parang nakadagan nyo. Isa pa. Parang tumipid ah. Ayun na. March, kaya mo yan. Saan po, Auntie? Sure ball. Yan. Isa pa ng ano. Sige pa. Kasi nasobrahan natin. Ayan. Yan. Okay, go. Please! Ayan! See? Galing. Nakabidyo na, no? Parang kami gano'n. Tuwa-tuwa ang baby namin. Yeah!